Business of Giving, number 31. Number 31. The meaningful and valuable offering. Tinabalor kano nga daton wenno sagot, wenno offering. Basa dito'y Hosea 6:6. Tatari gagaya, ti kinaimba, nagsasaw dito'y ket mi ako Diyos. Tatari gagaya, ti kinaimba, asaan ket adaton. Ket ti panangbigbig iti Diyos, na inimbag paingen kadagiti daton nga mapuuran. Naman nagsipot kayo, adadungwa dito'y nga puntos, makabsat, negatibo iti pan na kaiparang na. Ngayon ti pan nagiparang mo kanyayo kat positibo. Ibasa man iti English, King James Version. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. NLT, New Living Translation, I want you to show love, not offer sacrifices. I want you to know me more than burnt offerings. Tinabalor kakabsat nga daton wenno sagot manipod siya na adaw. Tingnan mo na, no kayat mo nga nabalo, tidaton mo, kada Domingo, when no panangted mo, kadagiti sabsabali, iti inaldaw-aldaw, maadda kumaken ka na ito'y umuna. Show mercy and love. Show mercy and love. Tanawan ken kada ito'y nga mangmangted awan puntos kayo iti ako. Saan nga nabalor? Dagiti panangted tayo. Mercy and love ket iti moral attributes of God nga nai-impart kada tayo, naibingay. Iso nga, makalit na tayo ti kaasi ken ayat nga inaldaw-aldaw. Ken saan lang na it is a loving loyalty in our commitment to God. Commitment to God. Commitment in reading His Word. Commitment in prayer. Commitment in fellowship with Him. Show mercy and love. At kanya kung taga ito'y kung naman tabagin. Tapno na itang offering mo. Tapno na iti panangtad tayo, ti inaldaw-aldaw, nabalon iti ako. May kadwa, knowing God. Tapunan na dito ay naglawa. Ti panangbigbig iti Diyos. The knowledge of God is more than burnt offerings. At nabalor man dagiti itad tayo ngam nabalbalor kani Apo Diyos dayjay panangam mo tayo ken kuana. Amam ka din ti Diyos. Talaga. Honestly, do you know Him? Amam ka din na talaga isa na amam anad da Diyos. Ngem amam ka di iso na personally. Amam ni Bongbong Marcos. Amam ka din nga personal. Amam nakakadimot nga personal. Dahil tinapintas na ilustrasyon. Among lang tinagan na Presidente Bongbong Marcos. Ngayon saan mo iso na ng amo iti personal. Makikita mo lang ti television. No? Ngayon saan kayo pa'y nagkikita. According to Wesley, that the knowledge of God, kunana, babaen dito'y, mamamong ma-develop ken ka iti reverence of His majesty. Kabayatan nga umun-unek di panangamamong iti Diyos. Dumakdakkel aji panagraem mo iti kinadayag
iti Diyos. Nga kidem ka makitang isuna nga nakadayag nga Diyos. May ikadwa, fear of His goodness. At adalan tayo ti CBS, may papan iti goodness. Congratulations, kadagijay. Makipag-adan, umad-ado ti learners ti CBS. Fear of His goodness. No? Dahil ti panagbuteng, ma-develop ken ka, tapno may ayon pa'y iti Diyos. Tamabigbig mo isuna, ket na kay iba. Number 3 is love of His holiness. Ay ayatem medyo kinasanto ti Diyos. Ti Diyos ket santo. Ket gapoy dilay jay, tarigagayang mo na agbyad, iti nasantuan nga panagbyad. Narigat sa unang. Nimbaga ti Apo, kabaelan tayo. May kapat, trust in His promise. No, dati nagkarkari kanyaya niya, di ba, makaparagsak? No, ikang kanto ti 1 million ko na nawa, o ay inspire ka, ilang nawal ka. Lumagpas ko dati, the 1 million ko. Ni Apo Diyos at adupay, ti karina. Kabayatan na ununeg, ti pan nakaamong. No, kanagiti sa una, maamong isuna ng personal, iti biyag mo. Lumaw-lawang at dahil panagtaleg mo, iti karina, ken kanagiti, karina. Mag-inspire ken ka, nga agbyag, nga naragsak, diti rabaw, ti daga. Maudi, submission to His will. Nalaka ken kan, iti agsubmitan, ijay, pagayatan ti Apo. Nukuna na ken ka, ited mo day ta sa ngaribo, ken ni Pastor Felipe, nalakam nga i-release, tagay-jay ti pagayatan ti Diyos. Ited mo day ta, 50,000 para kay ni Pastor Jimmy, nalakam nga i-release day-jay, tagay-jay kat pagayatan ti Diyos. Ken nagdumapay nga wagas, mabalin nga ti sa studio, sa ngay nga maamuan ti Diyos. Yan, ang magandang tanong. Umuna, personal devotion. Dato, yung na kanya, this is devotion. Pagipagpaganagat ko kami karagay studio. Personal, ikaw lamang at ang Diyos ang nag-uusap. Huwag mo na si lakay, huwag mo na si bakit. Ikaw lang at ang Diyos. Lay aside. Manilasin kayo. May kadwa, listening to sermons. Isong ano madamati sermon, anya, awan kumate, ay tutungtong, tapno makakonsentrate tayo, makafocus, tiyan ado ni may karaga, dito'y puso, ken panunod tayo, balon tayo, nga agawid. Another is attend Bible studies. One is our CBS. Congratulations manan, kadagiti. Nagkumit nga makipagadal 8:30 to 9:30. No kaya't yung maulawa, umununan, iti panagadal, panakaamoy iti Diyos. Aramidin tayo